Ano yan? May type. What's up, Sawadee Pops? Eto na, titry na natin itong oyster natin. Mainit-init. Musok-musok pa. Ito. Wow! Wow, sarap. Yummy. Isa pa. Tirahin pa natin pa ito. Nagana. Sarap. Ito mga paps, oh. Mga kulo-kulo pa, oh. Wala lang, maisak. Mga kulo-kulo pa. May ano yan? May Thai sauce. And spicy. Ito mainit. No, mainit, oh. Ano? Init. Init pa. Okay, ready na mga paps. Wow. Yummy. Sarap.